কর্মসূচি কোম্পানি খাই নাই ব্লাড ডোনেশন কাম চলে না ব্লাড ডোনেশন গেম ওভার চলে নাই এরপরে মাইদি চালাই নাই ট্রেডিশনাল গেমস এন্ড স্পোর্টস নাই সারগো চিনি মানগোনা মন্ত্রী খাই নাই ও জায়গাও কক খালামানি পান্ডাও মানজানাই কক খানা নাই এরপরে চিনি এজ ইট ইজ চিনি হনি প্রোগ্রাম চলে নাই আরো যারা ফাইজারও তা থাকনি আরো 2-1 ঘন্টা পরে চিনি আরো অনেক নাইনি খেলাধুলা খাই নাই বংশধর फोरोंनाय ও খেলানি বিচিতে নাই সেরকম আবার फोरोंनाय Happy Bushu! Happy Bushu! Happy Bushu! Happy Bushu! Happy Bushu! Maharaj ki jai! Maharaj ki jai! Maharaj ki jai! 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 Ini juga dokani Bushu kero buagra payment bagai Bushu ni ini buagra kabai kubai semua ini hani gara ayun gara ini Maharaja Pradut Manikko Pochinero payment by Kintiso Atoparo Dutono Isi Ketalo Tungo Tunggono Tungo Tano Karon এই Bushu hade Bisi Bushu যে অনুষ্ঠান বিনভাবে Bushu হিসাবে আং আরো সু সামনিয়া শুধু Bushu hade সুম ত্রিপুরা দফারক পাইয়া আসামবো বিহু হিসাবে পাইও বুড়োরবো বুসাগি হিনি পাইও পাঞ্জাবি রবনো বুসাতি হিনি পাইও এবং কর্ণাটকও Bushu পাইও এবং কম্বোডিয়া লাওস ভিয়েতনাম থাইল্যান্ড মায়ানমার সংগ্রামা হিনি পাইও থাইল্যান্ড অবধি হাই চলছে ব পূর্ব ইস্ট সাউথ ইস্ট এশিয়া মহাদেশ চলে দङ এবং শুধু ত্রিপুরা দফা Bushu পাইয়া ভারতবর্ষ যত জায়গা থাকে ওয়ানজির অবনো নববর্ষ চাকমার অবনো বিজু হন মগ্র হন সংগ্রামা গতি হাই খাই দङ এবং এই Bushu যিনি মহারাজা 186 যিনি কথাং মহারাজা দङ ব দङ এই যে Bushu ও যিনি প্রায় 2000 এবং 2500 বছর আগে সিমি পিলান সিমি ব Bushu ফাইমানি এবং जों তাওবো Bushu হারি Bushu মা এবং বিসি কেতাল আটাদা ব খাই ফাইও এবং কিছু বড় এই Bushu ন বড় বসিলা হে বিসি কেতাল খাই খাই নাই যিনি ববাগ্রা কথাং তংসাক বিনি ইতিহাস ন जों বনো কিলমেয়া 2008 বছর স্কাংসমি Bushu চলে ফাইমানি जों ব যিনি जों মহারাজ ন যিনি মানিক দানিস্তান অস্কার ফাইমানি খালাयो অদেব যিনি Bushu ন जों আগামী দিন লাংমা থানায় যিনি রাজানি মহারাজানি যিনি যে ইতিহাস जों কোনো স্কাম মানিয়া এবং মানিক দানিস্তানি যে ডাইনেস্টি যে যিনি ইতিহাস দংমানি जों কোনো স্কাম মানিয়া এবং 2008 বছর Bushu ন जों রম লাগনান বাগै খালাयो এবং যারা Bushu नि বিরুদ্ধে কাম খেনায় যারা বনো Bushu ন তাদিয়া বা বিসি কেতাল তাদিয়া ব রাজন মানিয়া মান খালাयो রাজন অপমান খালাयो রাজন বিরোধী কক সম্মান খালাयो আং খাখাयो বিন বাগै যতন Bushu नि খাবাই খুবাই ক্রমো এবং Bushu এবং বিসি কেতাল তবে তিনি রাংচাল রিচাল খুবাই মাইবাই তিনি ত্রিপুরা রাজ্যে হাও তিনি খুবই ফাইতো হই যতন धन्यवाद बोलना चाहता हूँ भाई आपने निमंत्रण किया उनको आदर किया Bushu में बुलाकर यहाँ में मेरे साथ हमारे ऑनरेबल MP रेवती त्रिपुरा है धनंजय त्रिपुरा है राकेश त्रिपुरा सब यहाँ में लोग Bushu का समय सिर्फ हमको अपने दोहा के बारे में सोचना चाहिए हमको अपने जाति को आगे रखकर हमारा जो इतिहास है जैसे नारायण ने कहा है बिहू हो Bushu हो थाईलैंड में संक्रांत हो बैसाखी हो हम पूरे ये साउथ ईस्ट एशिया में इसको हम लोग अपना नया साल बनाकर
इसका इतिहास का हम लोग आगे देखते हैं, क्योंकि हम लोग हार्वेस्टिंग में हम लोग ज़्यादा हमारा वो रहता है, इंटरेस्टेड रहता है। तो ये पूरा साउथ ईस्ट एशिया का एक कल्चर है, और हम अगर अपने कल्चर को इज्जत नहीं करेंगे, आदर नहीं करेंगे, रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो हमारा ही नुकसान होता है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है एक पर्सनल तरीके से मैं कि आज यहाँ में हमारे साथ हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, हमारे संग IPFT के MLA हैं, हमारे संग मैं किसी और पार्टी से हूँ, लेकिन आज हम लोग यहाँ में सब टिप्रासा बन के आए हैं। हमारा एजेंडा टिप्रासा का भलाई के लिए है, और हम लोग चाहते हैं कि आने वाले दिन में अगर हम लोग जैसे आज एक मंच में आकर हमने अपने टिप्रासा के बारे में सोचा, तो फ्यूचर में भी हम लोगों को अपना बारे नहीं सोचकर, अपने दोफा के बारे सोचकर हमें कॉमन प्रोग्राम में आगे बढ़ना चाहिए फॉर द बेटरमेंट ऑफ द इंडिजिनस पीपल। ये मेरा मैसेज है, एंड आई प्रे एंड आई होप आने वाला साल हमारा टिप्रासा के लिए बहुत अच्छा रहे।